Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidhu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadis sholihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zayghi waz zalal wa anna Allah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghaidha qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yaj'aluna minal muqbilin wal maqbulin wa minal faizin bi ridha rabbil alamin fid dini wad dunya wal akhirah wa anna Allah yuslihul ibad wal bilad wa yarhamul ibad wal bilad wa anna Allah yaltufu bina wa bil muslimin fi jami' ahwalina fid dini wad dunya wal akhirah wa anna Allah yahfadhu alaina al islam wal iman wa yakhtimu lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat Allah yang lain sehingga kita memperoleh banyak sekali kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita saged kempal kali beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nerusaken niki tentang masih berkaitan tentang syarat-syarat salat. Kalau ini saderenge kita membahas tentang tarkul kalam. Salat niki tidak patut kita gunakan untuk berbicara. Ketika kita berbicara dengan omongan tertentu niku kemarin salat bisa batal atau mengeluarkan suara dengan sengaja minimal kemarin 2 huruf atau 1 huruf yang memahamkan niki bisa membatalkan salat kita karena menunjukkan kita mboten serius dalam melaksanakan salat Yang ke-11 sekarang asyartul hadi asyar. Syarat yang ke-11 adalah tarkul af'al al-katsirah. Salat niki tidak boleh kita melaksanakan gerakan-gerakan yang banyak di Rasul Musonef tarkul af'al al-katsirah, meninggalkan gerakan-gerakan perbuatan-perbuatan yang dianggap banyak Contoh yang dianggap banyak niki termasuk falau zada ruku'an au ghairahu. Kalau ada orang niki menambah rokok, bukan wayahe rokok, dia rokok, ngoten lho nggih. Mantun iktidal rokok lagi dengan sengaja, bukan lupa niki nggih. Kalau ada orang menambah rokok di dalam 1 rakaat salat, dalam 1 rakaat rokok kan hanya 1 kali. Semisal dia niki rokoknya 2 kali, niki selain sholat kusuf sholat gerhana kan rokoknya memang 2 kali dalam 1 rakaat. Selain sholat niku, kalau ada orang niki menambah rokok, 1 rokok ditambah, semisal tadi setelah iktidal dia rokok lagi, maka sholatnya batal, meskipun hanya 1 kali gerakan. Tapi niku sudah dianggap af'al al-katsirah, perbuatan yang banyak masuk dalam rangkaian ini. Ataupun menambah yang lain. Semisal menambah berdiri. Mantun rokok kok ngadeg, mantun ngadeg sujud, ngadeg malih. Semisal niki juga akan menyebabkan batalnya salat. Atau semisal nambah sujud 3 kali dalam 1 rakaat 4 kali niki dengan kesengajaan, bukan dengan kelupaan atau bukan karena keraguan-raguan semisal. Kalau karena keraguan-raguan otomatis kan seseorang niku harus mengambil yang paling yakin yang dia lakukan. Meskipun di pandangan orang lain niki lebih ngoten lho Misal kita niki ragu-ragu rokok niki atau sudah rokok atau belum. Kita asline di pandangan orang di belakang kita
mari rukuk, ngoten lho nggih. Terus kita iktidal ragu-ragu, wis rukuk apa durung? Karena kita sendiri yang ragu-ragu nggih kita rukuk kan. Nggih. Menurut kita nggih niki rukuk sing pertama. Sing yakin, ngoten lho nggih. Tapi menurut orang di belakang kita, oh, kok rukuk maneh wong iki? Ngoten lho nggih. Nah, niku mboten masalah nggih. Karena niku mboten nambah karena ragu-ragu nggih. Niki sing dengan sengaja dia menambah satu rukun. Nah, yang aslinya rukun terus dia tambah melakukan di dalam sholatnya tadi. Ngoten lho nggih. Maka batalat in ta'ammadahu. Sholatnya batal kalau dia sengaja nggih. Mun jelas niku wau. Nah, karena balik malih nggih napa li tala'ubihi lek dirasi ulama karena dia niki seakan-akan nggih bermain dengan salatnya nggih wau mboten serius nggih salate digawe semacam guyon nggih untuk dirinya sendiri au fa'ala salasata af'alin mutawaliyatin niku yang pertama tadi menambah rukun tapi rukun fi'li nggih rukun yang berupa gerakan niku salat bisa batal. Yang menambah gerakan berikutnya yang membatalkan sholat niku fa'ala salasata af'alin melakukan 3 gerakan mutawaliyatin yang berurutan. Contoh teng mriki salasi khotowatin 3 jangkahan. Ngoten lho nggih. 3 jangkahan sekaligus. Niki langsung sholatnya batal. Tapi syaratnya wau mutawaliyatin harus berurutan. Terus menerus maksudnya mboten ono stope, ndak non stop ngoten lho nggih. Contoh semisal nggih, satu gerakan kaki niki semisal kita umpamakan tangan niki kaki, kaki kanan maju, kaki kiri maju, maju malih. Ngoten lho. Berarti 3 kali gerakan atau ke pinggir 1 2 1 semisal nggih. Atau wonten tiyang ndek salat ngeten maju nang mriki, ngoten lho nggih. Pindah posisi geser semisal nggih 1 2 1 2 lek ngeten tambah papat ngoten lho nggih tapi berurutan langsung niku salate saged batal ngoten lho niki kalau mutawaliyah nggih lek mboten mutawaliyah salate mboten batal semisal wonten tiyang niki dia niki salat kemudian melakukan gerakan tapi tidak berurutan secara langsung gerakannya semisal 5 kali tapi mboten berurutan. Mboten berurutan niku maksudnya secara umum nanti dianggap ya, tidak berurutan memang. Ya, secara umum niku dianggap koyok gerakan yang terpisah-pisah. Secara umum ya. Contoh semisal nggih, wau napa? Wonten tiyang semisal mawon nggih. Dia niki maju 1 kali, 2 kali. Nonton ngoten mandek dhisik. Mari mandek gerak maju lagi. Mandeke rada suwe semisal katakanlah 3 detik semisal terus kita maju lagi lah ini kan berarti 2 kali yang berurutan 2 kali berikutnya nggih ada jarak kan nggih secara umum kita menganggap lho kok gerakannya gak terus menerus nggih tapi gerakannya niku terputus-putus nggih kalau semacam niku salat tidak batal tapi kalau terus menerus ya tadi sholatnya 3 kali nggih, 3 gerakan langsung nggih, terus menerus niki membatalkan sholat. Kalau cuma 2 gerakan tidak membatalkan sholat. 2 gerakan berurutan nggih. Niki tidak membatalkan sholat. Kalau semisal dia sekali ngelakuni gerakan nggih, ngangkat tangan, mungkin menunggu setengah menit kemudian tangan dipindah semisal nggih, semisal mawon niki nggih. Atau tadi dia bergerak maju mungkin menunggu beberapa saat maju malih 2 gerakan beberapa saat maju malih 2 gerakan lagi lek kaya ngoten salat nggih tetep sah mboten batal karena hanya melakukan 2 kali gerakan berturut-turut dan gerakan yang lain niki ada jarak ngoten lho nggih terpisah. Jadi contoh teng mriki 3 jangkahan. Tapi nggih perlu diingat karena sholat niki bukan main-main, nanti ambek musonef nggih diingatkan nggih. Gerakan ini bukan gerakan yang sia-sia kasarane, bukan gerakan yang hanya main-main semata. Seperti kita semisal tadi pindah karena nopo kurang lurus
dari soft semisal nggih. Kita pindah kan ada maksudnya, ngoten lho nggih. Ada fungsinya nggih. Tapi lek wonten tiyang moro-moro kaya arek cilik ngoten nggih. Maju tanpa alasan kok mundur meneh kan enggak ada alasan napa-napa. Niku kan dianggap dulinan cara tiyang niku nggih, gak serius. Lek gak serius ngoten, meskipun nanti hanya satu kali bisa membahayakan salatnya. Ngoten. Semisal niku nggih. Pokok salat boten angsal guyon intine nggih. Nah, kepingin guyon setelah salat, kepingin dulinan, kepingin gerak-gerakno sesuatu di tubuhnya nggih setelah dia salat. Ngoten lho. Au fa'ala ka au hakatin fi ghairil jarab nggih. Atau dirasi musonef mengadakan 3 gerakan tadi adalah 3 gerakan tapi menggaruk. Menggaruk-garuknya niki fi ghairil jarab bukan karena penyakit kulit, bukan karena gatelen. Ngoten lho. Garuk-garuke hanya sekedar garuk-garuk saja. Semisal kepala biasa garuk-garuk moro karena bingung, biasa tiang kan napa panik ataupun napa niki jenenge kadang kan garuk-garuk ndas nggih. Tanpa gatel, tanpa nopo, ngoten lho nggih. Semisal ketika sholat dia menggaruk-garuk tapi gerakannya niku 3 kali. Kalau masalah tangan niku napa? Satu gerakan niku dari satu ngeten kembali lagi niku dianggap satu gerakan. Jadi lek garuk-garuke sret 1 2 3 ngeten lho. Nah, niki cara salat sudah batal. Nah, niki kalau garuke bukan karena penyakit kulit, gudiken dan semacamnya nggih, sing garai gatel. Atau semisal wonten tiyang niku kulite sangat kering nggih. Nah, penyakit-penyakit tertentu niku kan kadang kulitnya sangat kering dadi kuatele nemen. Ngoten lho nggih. Nah, niku semisal nggih, ada orang semacam niku terus butuh garuk. Karena tadi penyakit kulit bukan yang lain, niku diperbolehkan dia untuk menggaruk meskipun garukane nggih terus menerus. Ngoten lho nggih. Maksudnya 3 sampai 3 gerakan berturutan ataupun lebih. Kalau kena penyakit gatel nggih. Lek mboten kaya niku nggih mboten angsal. Dan yang bergerak niki tangan nggih. Dalam masalah menggaruk yang dimaksud musonef niki nanti tangan bukan jari. Yang menggerakkan niki tangan. Jadi katakanlah kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki 1 kali niku dianggap 1 kali gerakan. Intine ngoten. Tangan 1 balik malih ngeten 1. 1 tangan niku dianggap anggota sendiri. Jadi kalau 2 tangan digerakkan nggih berarti 2 kali gerakan. Ngoten. Jadi tidak harus salah satu af'al tadi niki 1 anggota tubuh yang sama. Katakanlah misalkan nggih, wonten tiyang niki salat. Terus kan posisi ngeten asline. Tangan diangkat, ndas ditolehno semisal, nggih. Katakanlah ngoten, ndas noleh tunggal, tangan ngeten, sikil diangkat semisal bersamaan. Niki dianggap 3 kali gerakan berurut-urut. Jadi meskipun tidak dilakukan satu anggota, kalau anggota-anggota tadi gerakannya sama, ngoten lho nggih, berurutan, anggota yang berbeda, maka nggih termasuk salah satu af'al mutawaliyah. Salat batal. Ngoten. Ken semisal wonten tiyang gerakan niki ana apa nggih? Zaman sakniki zamane HP, kadang-kadang namine tiyang nggih, namine tiyang wis mlebu masjid pun antisipasi engko lek aku mlebu masjid HP tak pateni. Tapi jenenge wong lek lali nggih. Kan nggih saged ae. Karena dia lupa HP-ne ndak dipateni. Ngoten lho nggih. Terus HP-ne kok muni. HP niki berbunyi. Ya napa solusine? Nggih, saged dengan kita melakukan gerakan tapi jangan sampai melaksanakan gerakan yang 3 kali berurut-urut tadi. Katakanlah semisal HP tengkesak mriki. Nggih,
Kita ambil satu, masukkan jari, golek tombole, pencet, semisal. Ngoten. Atau katakan lek rada menjero nggih, ndek jerone tasnya dibeto semisal niki nggih. Tapi mboten angsal lek tasnya ndek nisor niki. Tasnya digawa dia ambil di sret nggih. Terus di sret sepisan terus ngenteni rada dilut, lebokno malih tangane dipateni. Mantun dilebokno maneh. Tapi jangan sampai ada 3 kali gerakan berturut-turut. Ngoten lho nggih. Lah yen mboten dipateni ganggu wong liya, ngoten lho nggih. Nah, saged ngoten nggih. Contoh niku nggih. Atau lek Nabi Muhammad jenengan nate semeram nggih. Nabi Muhammad salat kali Sayyidina Anas nggih lek mboten salah atau Ibn Abbas nggih. Yang salat teng sebelah Ibn Abbas nggih. Salat sebelah kiri kali Nabi dipindah ke sebelah kanan. Nggih. Karena posisinya Nabi niki salat sendirian terus wonten sahabat wau jamaah teng Nabi. Tapi posisinya salah kasarane di sebelah kiri Nabi. Sedangkan nopo orang yang jamaah niki kan 2 orang. Niki salat sunnah tapi bukan salat wajib nggih. Mengikuti maksudnya. Nah, kali Nabi kan dipindah ke posisi yang tepat. Mindai nopo kan nggih dengan gerakan. Tapi gerakan Nabi tidak sampai dirose ulama kita nggih tidak sampai beliau niku melakukan gerakan pindah awak ngeten terus dipindah ngeten nggih mboten nggih. Jenenge wong sing wis cerdas kan karek dikenekno isyarah dia sudah pindah sendiri ngoten niku gerakan tapi tidak sampai membatalkan sholat nggih. Harus pelan-pelan ngoten lho nggih. Tidak boleh langsung tergesa-gesa nggih. Semisal kopiah kita lugur ya napa nggih. Jenengan sujud nggih namine sholat kan kadang kena napa wong sing jamaah ndek ngarep kita. Ngoten lho nggih. Sholat terus dia berdiri kita mboten sengaja lugur nggih. Ya napa nggih. Semisal kita jopok ngeten tok ya gak apa-apa. Semisal lugur wow terus tapi kita belum berdiri nggih. Kita masih duduk dan kopiah niki terjangkau oleh tangan kita tanpa menggerakkan badan. Nggih. Misal nggih. Kita ambil ngeten, sret. Nah, terus ngenteni dilut ae lebih aman, ngoten lho nggih. Tapi pada dasarnya kan ini kita mengambil 1 kali gerakan. Jenengan kayak mriki 1 kali gerakan. Mboten napa-napa kalau semacam itu. Berarti kan 1 2. Ngoten lho nggih. Kita ngambil 1 2 kali gerakan yang berurutan langsung. Nah, niki tidak sampai membatalkan sholat. Ini kalau semisal kopiah. Tapi kalau badan kita niki membutuhkan untuk maju, kopiahnya rada ado semisal. Badan kita bergerak maju 1, berarti 1 kali gerakan. Tangan maju 2, terus langsung didekek 3, nggih, salate batal. Ngoten lho. Yang mboten batal semisal ngoten, niki semisal mawon nggih. Nggih, kita maju misalkan nggih, pas duduk di antara 2 sujud. Njopok kopiahe wis meneng dhisik, dicedhekno kopiahe. Terus sujud riyen semisal nggih. Mari sujud baru kopiahe dipasang maneh semisal niki semisal mawon nggih. Atau kadang wonten tiyang serbane lugur nggih. Serbane mboten karuan nggih. Serbane niki napa? Posisine mboten genah nggih. Kate lugur. Serbane kate lugur. Longgo serban nggih ya. Nggo ridak nggih. Semisal mawon nggih. Serbane kate lugur, posisine miring ngeten. Nah, kita njopok ya napa? Nggih gak apa-apa lek hanya 1 kali gerakan atau 2 kali tadi yang berurutan. Mboten asal ngeten njopok dipindah terus ngetenaken barang nggih. Semisal ya. Nggih, salate nanti yang bermasalah. Ngoten lho nggih. Kan dalam permasalahan ngeten, aku sholat kepingin maca Quran, tapi aku gak apal Yasin, nggih. Semisal, aku kepingin sholat sunnah, sholat duha, biasanya maca surat Asy-Syams sampai wadduha, wis saiki tak maca Yasin, semisal nggih.
kepingin maca Yasin, malam Jumat kepingin maca surat Kahfi ndek salat semisal nggih, tapi mboten hafal. Nah, dalam masalah niki semisal kita niki moro-moro nyekel HP atau nyekel Quran, ya napa? Selama balik malih, selama tidak sampai melaksanakan 3 kali gerakan berurutan, salat nggih tidak batal. Semisal wonten tiyang salat gawe beto mushaf, dekek kesake ngeten nggih. Kemudian dia pas badhe maca surat dijupuk. Nggih, cara njupuke nggih jangan sampai melakukan 3 kali gerakan ambek buka mushafe, ngoten lho nggih. Jadi nggih dijupuk dhisik, dipendet riyen, ngoten lho nggih. Setelah dipendet, setelah diambil, nggih tadi nunggu sesaat. Katakanlah semisal kita mengambilnya ketika pas membaca Fatihah, kita ambil dipegang dengan satu tangan. Kemudian kita bergerak tangan berikutnya, terus ngentosi Fatihah mari baru dibuka, ngoten semisal. Tapi nggih perlu diingat kalau kita niki salat terus kok beto buku, beto mushaf sak buka-bukake, meskipun salate wau mboten batal, tapi hukume makruh nggih. Kembali ke makruh. Ngoten lho nggih. Kalau kita memang membawa buku, beto catatan, beto nopo ae lah kira-kira, atau zaman sakniki beto HP meskipun saged di geser-geser tok nggih. Niki cara kita melakukan gerakan semacam itu niki hukumnya nanti makruh. Cuma tadi nggih salate mboten batal. Ngoten. Kita bahas tidak batalnya salat. Tapi nggih wau hukume makruh. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Ngoten. Sebaiknya ketika kepingin maca ndek Quran nggih sebaiknya tidak dilakukan dengan membawa. Lek membawa sebaiknya mboten. Mushaf saniki gede-gede kadang kan nggih wonten sing mushaf gede. Cuma nggih tadi kalau gerakannya tidak 3 kali berurutan tidak mengapa. Ngoten lho nggih. Maksudnya tidak membatalkan salat nggih. Contoh-contoh lain nggih mengikuti, ngoten lho nggih. Nah, semisal tadi kopiai miring nggih. Kopiai miring krasa miring nggih atau dimiringno ambek koncoe, semisal kita si SMA atau kita niki sik dolen nggih, rada gedhe tapi koncoe rada mogok nggih, kopiahe diiringno, benakaken nggih angsal tapi wau, ngoten lho nggih. Tidak boleh 3 kali gerakan berurutan. Tapi kalau hal-hal tersebut tidak mendesak, sebaiknya nggih ngentosi sampai sholat mari, ngoten mawon, sebaiknya. Apalagi kalau kita main-main nggih. Kadang kita rodok nganggur imame kok suwe men semisal nggih, tulinan kancing. Nah, tangan diangkat. Niki lek tujuannya tidak jelas, ngoten. Tujuane mek talaub wau semisal nggih. Nggih, salate saged batal nantinya. Atau ada orang niku kadang mboten tulinan kancing, sikile diangkat. Setunggal ngoten lho nggih. Diangkat nggih, sikil niki diangkat sampai ambek dengkule niki lho nggih. Diangkat ke atas ngeten, diangkat sret ngeten lho nggih. Nah, yen mari sijine diangkat dicekeli ngeten semisal. Lek mboten ana tujuan nggih. Bukan karena sikile niki kesel semisal, bukan karena abo dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak ada tujuan sama sekali tadi nggih, mek dulinan tok, ya, salate bermasalah nggih. Ya durru nggih, membahayakan salatnya. Niku kalau tadi nggih 3 gerakan berurutan yang biasa intine. Sani kali musonef ditambahi gerakan yang membatalkan sholat tadi menambah rukun, nggih. Menambah gerakan yang sama dengan rukun. Ngoten lho nggih. Yang kedua niku melakukan 3 kali gerakan berturut-turut. Nggih. Sekarang yang ketiga nggih. Yang gerakan membatalkan sholat niku gerakan yang dianggap sangat fahisyah nggih, sesuatu gerakan yang melampaui batas kasarane ngoten lho nggih. Contoh teng mriki wasabawasbatan fahisyatan, meloncat. Ngoten lho nggih. Meloncat niki meskipun hanya satu gerakan nggih, semua badan ikut nggih, tapi dianggap gerakan kaki dan badan yang fahisyah, yang sangat. Ngoten lho nggih. Jadi kalau hanya sekali meloncat mawon pun batal. Baik meloncat ke atas
ataupun meloncat ke depan. Ngoten lho nggih. Semisal jenengan kepingin soft ngarep kok kosong tak loncat. Sekali loncat langsung ke soft depan. Padahal jaraknya lumayan adoh. Kita ketinggiannya nggih sakmene niki nggih. Kalau kita nglakoni gerakan biasa paling-paling kan dugi tengah mriki ya. Dugi tengah baru ke depan. Butuh 4 kali gerakan. 2 kali gerakan berurut mandek dhisik baru bergerak malih. Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Tapi kalau dia langsung loncat, niki sholatnya langsung batal. Meskipun hanya sekali gerakannya atau 2 kali kayak coro kaki. Niki sholatnya batal karena dianggap gerakan yang berlebihan intinya nggih. Au daraba darbatan mufritatan, atau dia niki memukul nggih, tapi pukulannya terlalu berlebihan. Kita tahu sendiri dalam sholat kita niki dilarang melewati orang yang sedang sholat. Kita dilarang melewati di depan, persis di depan orang yang sedang sholat. Dan orang yang sedang sholat niki berhak melakukan perlawanan kalau ada orang yang mau lewat di depannya. Dia berhak mencegahnya. Nah, mencegahnya tadi nggih, hukumnya tetap sami dalam mazhab kita. Tidak boleh melakukan 3 gerakan berturut-turut. Nah, wonten tiyang kate nyebrang teng ngarepe kita salat nggih. Kita padahal salate wis ndek mburine tembok ngeten. Tapi wonge kate nyebrang ae. Nggih lek kita salate teng tengah mriki, terus ana tiyang salat ndek ngarep kene. Nggih, sing salah kan ya kita kasarane ngoten, gak iso nyalahno wong sing liwat nggih. Tapi kalau kita niki sudah sholat di belakang tembok, di belakang tiang semisal nggih. Terus ada orang mau sholat lewat di depan kita. Niki kita berhak untuk mencegahnya. Dicegah dhisik awale. Tiange gak lewat nggih. Nah, terus semisal terus 2 kali kita mangkel ngoten lho nggih. Mangkel-mangkel langsung di doroban niku pukul atau misalkan kita dorong atau kita melakukan gerakan tapi kenemenen. Langsung ngeten semisal ya. Semisal mau nemen tapi banter ngoten lho nggih. Niki gerakan semacam niki membatalkan salat. Batalat salatnya bisa batal. Ataupun ngapunten kalau wingi kan ada nggih, perempuan ketika mengingatkan nggih, imam ataupun dia niki mengingatkan sesuatu dan dia dalam keadaan sholat. Wonten dayo, wonten anake teko, dia sik sholat. Perempuan sunnahnya kan bukan membaca tasbih, tapi sunnahnya niki menepuk punggung tangan. Kan kemarin menepuk punggung tangan bukan perutnya, punggungnya yang ditepuk plek ngeten. Tapi lek nepuke kenemenan, kepingin suarane buwanter nemen nggih. Dadi tangane digerakno buwanter ceplek buwanter semisal nggih. Semisal nggih. Niku juga sama dianggap doroba dorbatan mufritatan. Batalat salate saged batal. Ngoten lho nggih. Memukul pun nggih tidak boleh berlebihan. Maksudnya bantere nggih banter standar. Nah, lek mukul nemen kan kudu dibuwanterno ngeten nggih. Nah, niki salate sing bermasalah. Ngoten lho nggih. Nah, niki baik dilakukan amidan au nasian, sengaja atau tidak nggih. Kecuali kalau orangnya nanti lupa nggih, melakukan gerakan banyak tapi lupa nggih. Seperti yang pernah bukan lupa nggih, tapi kalau yang dialami oleh Nabi Muhammad nggih. Nabi Muhammad niku pernah nggih teng riwayat Ibn Sirin nggih, tabi'i nggih dari Abu Hurairah nggih, dari Abu Hurairah. Beliau niki pernah nggih salat kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salate niku lek boten salat asar ya salat zuhur, ngoten lho nggih. Teng riwayate niku pokok salatul asyi. Kalau bukan zuhur salat asar. Niku kan aslinya 4 rakaat. Tapi pada saat niku Nabi niku dari sisi pandangan sahabat, Nabi niki kelihatan dari wajah beliau banyak yang beliau pikirkan. Jadi ketika sholat hanya dapat 2 rakaat, ngoten lho nggih. 2 rakaat
langsung salam. Kemudian setelah salam Nabi niki ke tiang nggih, ke kayu-kayu nggih. Ada khosyab nggih. Beliau bersandar ke sudut ke tempat lain, ngoten lho nggih. Berpindah posisinya dari tempat imam, beliau sudah berpindah. Makmume padahal nggih sahabat-sahabat gede-gede, wonten Sayyidina Abu Bakar, wonten Sayyidina Umar. Tapi karena haibah beliau, karena beliau niki napa kasarane koyok mboten wani tanglet teng Rasul. Nggih, karena Nabi Muhammad kan yang membawa syariat, ngoten lho nggih. Dadine kan nggih sahabat husnudzonai, ngoten lho nggih. Nah, tapi wonten satu sahabat namine julukane nggih, julukane Dzulyatain mendatangi Nabi. Nah, anasita amqa surat as-shalah nggih. Jenengan supe napa salat niki dipendekkan jadi 2 rakaat. Nabi wau berpindah padahal. Terus tanglet nang sahabat. Apa bener kasarane ngoten? Dirose sahabat jawabe nggih. Terus Nabi niki kembali lagi ke tempat imam melakukan sholat nambah 2 rakaat. Ngoten. Nambah hanya 2 rakaat, boten mulai sholat dari awal. Padahal Nabi tadi gerakan, ngoten lho nggih. Nabi melakukan gerakan kan. Nah, niki diambil dari ulama kita. Gerakan Nabi mboten terlalu banyak dan beliau bukan melakukan kasarannya dengan sengaja, ngoten lho nggih. Jadinya dimaafkan sholat masih nopo cara semacam niku masih boleh meneruskan sholatnya mboten batal. Bahkan kali ngomongi lek sahabat ngomong ya nopo nggih, sahabat ditakoni Nabi kok jawab nggih. Nabi sing tanglet nggih, lek sampean takon nggih nang wong sing sholat gak oleh jawab, tapi lek Nabi sing tanglet niku nggih wajib jawab. Ngoten lho nggih. Dadi nek makmume wau ya gak batal meskipun jawab, meskipun ngomong, ngoten lho maksude. Nggih. Lek kalau wingi kan seseorang kalau ngomong, nggih, ngomong memahamkan salate batal, nggih. Niki karena kondisi khusus sing tanglet Nabi dadi salate ya gak batal. Beda lek sing tanglet niki sanes Nabi, ngoten lho nggih. Wonten imam lali, salate 4 apa 3? Sing mburi jawab 3. Lho batal sing jawab niki kasarane. Sing takon sanes Kanjeng Nabi, ngoten. Terus niku nggih, niku wau nggih, melakukan 3 gerakan berturut-turut nggih. Termasuk yang harus dihati-hati nggih, lek menurut kula nggih. Niku ketika bangun dari rukuk. Bangun dari rokok niku sunnah tangan kita niki kan dilepaskan, tidak diletakkan di perut, nggih, di atas napa pusar. Nah, niki nggih kedah hati-hati apa meneh lek kita niki wonge senengane rada kurang seriusan ngoten lho nggih. Kan ngeten sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan kan nggih. Terus digoyang-goyangaken. Nah, niku kan ngoten biasa, saking napa pas ngeten terus dilepaskan nggih, dilemesno dadi tangane niki bergoyang-goyang. Niki lek kaken nggih bahaya, ngoten lho nggih. Sing apik kan ngeten, kalau winginane kan nate ya. Mantun sami Allahu liman hamidah kita turunkan pelan-pelan. Nggih, dadi mboten diturunkan dengan napa usaha kita, bukan dilepaskan kan ngoten nggih. Lek dilepaskan nggih goyang jenenge ana energine nggih. Pasti menimbulkan gerakan kan. Ini kan nurunaken pelan-pelan. Nah, langsung diletakkan di pinggir napa pupu kita misal. Lek kita niku wis biasa ya napa nggih langsung sami Allah prek tekendang pupu ngeten lak mandek ah. Ngoten lho nggih. Pun diterusno ndek pinggir terus. Niki kalau biasa kepingin mandek tapi wis biasa goyang-goyang nggih. Sami Allahu liman hamidah nggih, letakkan saja di depan pupu kita, otomatis kan pasti berhenti sendiri kita. Ngoten lho nggih. Niki semisal biasa. Lek mboten sing sae nggih turunkane pelan-pelan. Ngoten lho nggih. Tapi lek wis biasa kan nggih butuh latihan dhisik, nggih butuh pembiasaan yang
baru le. Selama pembiasaan niki ya diletakkan mawon teng pupu kalau belum bisa nggih. Kalau sudah bisa nggih turunaken pelan-pelan derek mriki. Niki agar tadi tidak menimbulkan gerakan yang berturut-turut yang bisa berpotensi membatalkan sholat kita. Nah, termasuk sholat nggih mboten angsal goyang kanan, goyang kiri, semisal nggih. Meskipun sing sholat ndek cedhek niki kanca sing biasa guyon ambek kita nggih aja di sendel-sendel. Semisal atau kita mengingatkan di pinggire niki napa imame lali terus jenengan senggol ambek tangan del semisal nggih aja ngoten niki semisal mawon nggih maksudnya ngeten niki kita bermisal-misal niki agar mengantisipasi aja dilakoni semisal ada pemikiran di anuan kita nggih semacam niku. Malih nggih, semisal mawon nggih, jenenge mawon kondisi yang tidak terus-menerus sesuai dengan apa yang kita inginkan nggih. Pas salat kok speakere nging. Bagiane Pak, Gus misalkan nggih. Semisal persis tengah jenge mriki. Nggih wau, kita boleh melakukan gerakan tapi tadi gerakane nggih pelan-pelan diatur, tidak langsung maju dipateni, mboten ngoten nggih. Maju titik-titik kaya wau nggih. Pokok tidak sampai melakukan 3 kali gerakan berturut-turut meskipun membutuhkan waktu lebih lama, ngoten lho nggih. Asal salatnya mboten batal, baru dipateni. Semisal nggih. Makmum sedanten insyaallah nggih maklum jenenge kudu menungso nggih gak iso diatur, kadang enak kadang ndak kan ngoten nggih, tergantung kondisi kan nggih. Niki semisal mawon nggih. Niki pokok lek gerakan sengaja niki 3 kali gerakan tadi bisa membatalkan sholat. Lek mboten sengaja nggih mboten membatalkan sholat nggih. Atau takut nggih wonten gerakan sing mboten batalno sholat tapi niki pengecualian yang tadi kan pertama niku kita tidak boleh menambah rukuk nggih. Menambah rukuk di dalam sholat niku tidak boleh. Tapi kalau semisal kita niki sholat terus tengah jeng kok wonten ulo, moro-moro ana ulo, nggih semisal. Dan kita niki kebetulan kok mbeto sesuatu yang berat semisal atau teng pinggire ana jothik semisal. Boleh kita ngambil tongkat tadi terus mukul, katakanlah semacam niku nggih. Kita pukul ular tersebut agar tenganuan syariat Nabi nggih membunuh ular yang berbisa nggih gak apa-apa ngoten lho nggih. Semisal untuk membunuh dan butuh gerakan rukuk ngoten lho, membongkokkan badan. Tapi karena kondisional tadi ngoten lho nggih. Karena kondisi tertentu mboten masalah. Tapi lek HP-ne ndek ningsor muni mboten angsal. Ngoten lho nggih. Karena tidak membahayakan nyawa. Lek ulo kan saged mbahayakno nyawa. Nah, lek HP kan mboten, paling ganggu wong liya. Tapi nggih tetep ae sing apik pas derenge anu nggih di silent. Siap-siap lek pas nggawa nggih di silent nggih. Mboten beto sedeke omah kan di samana nggih, tapi semisal di bawah nggih sebaiknya di silent. Agar tidak menimbulkan gerakan-gerakan tadi nggih. Dan ini tambah wonten nggih, gerakan tapi mboten batalno salat. Yang tadi kan menggerakkan kepala niki bisa batal salat nggih. Maksudnya kalau 3 kali berurutan nggih. Noleh kanan, noleh kiri, terus noleh dhuwur semisal nggih, langsung kanan kiri dhuwur nggih, semisal nggih. Salate batal. Tapi kalau sekali mawon, salat mboten batal tapi nggih makruh saketan. Sing mboten batal, gerakan yang tidak membatalkan salat napa? Wala yadurru al-fi'lul qalil. Gerakan yang sedikit nggih. Sing dimaksud gerakan yang sedikit teng mriki niku napa nggih? Nggih yang tadi gerakan yang tidak gerakan yang kurang dari 3 gerakan berturut-turut niku dianggap fi'lul qalil. Yang wau lho nggih, menjangka 1 kali, 2 kali. Nggih, niki dianggap fi'lul qalil, hanya 2 kali berurutan. Nggih. Niki dianggap fi'lul qalil.
ngoten, salat mboten batal. Dan begitu juga wala harokatun khafifatun, gerakan tapi gerakan yang sangat ringan. Wa in kasurat, sing niki gerakan sangat ringan meskipun banyak. Apa gerakan sangat ringan tapi banyak? Contohnya katahrikil asobi, menggerakkan jari-jari, jari-jarinya saja tanpa tangan. Semisal jarinya moro digerakno ngisor dhuwur ngeten lho semisal. Kita mboten bahas api eleke nggih, niki bahas batal ndaknya. Ngoten lho nggih. Lek sing apik salat nggih meneng ngoten tok nggih. Tapi niki dari sisi batal ndaknya kita menggerakkan jari-jari niki tidak sampai membatalkan salat meskipun berkali-kali. Makanya beberapa ulama kita, kiai kita niku atau ustadz-ustadz kita kadang mengajari kita semisal kita niki gatel, ngoten lho nggih. Dan foto gatele sanes gudiken, sanes nopo nggih, gatel-gatel biasa, semisal ditahan niku sik saged, ngoten lho nggih. Niki kan biasa diajari nggih, pindah tangan dhisik terus nggaruke kalih jari meskipun berkali-kali. Katakanlah gatele niku teng pipi, semisal nggih jari dipindah ngeten terus sing bergerak cuma tangan dipindah ke pipi, yang bergerak cuma jarinya. Meskipun bergerak niki ping 1000 katakanlah semisal nggih, garuk-garuk terus semisal. Niku mboten masalah. Ngoten lho. Karena yang kita gerakan jari, yang dianggap jari niki gerakannya cuma khafifah nggih, gerakan yang ringan, sangat ringan. Ngoten lho nggih. Niki tidak mengapa, ngoten lho nggih. Meskipun sengaja niki. Ataupun nonton tiang nggih, menggerakkan napa kelopak mata, merem melek ngoten lho nggih, kedip-kedip nggih, tanpa masalah, tanpa kena debu, tanpa nopo nggih, tanpa silau dan lain sebagainya. Pas salat moro kedip ngeten tok nggih, semisal nggih, buka mata tutup mata. Lho ini kan gerakan, semua ini kan dianggap gerakan, tapi gerakannya cuma ringan, ngoten lho nggih. Karena napa kelopak mata, salate mboten napa-napa, ngoten lho nggih. Meskipun tadi bergeraknya sangat banyak, ngoten. Wonten tiyang iso gerakno telingae, katakanlah semisal nggih, telingae digerak-gerakno ngeten nggih. Karena dianggap ringan juga nggih. Wow, salate mboten batal, ngoten lho nggih. Salatnya tidak batal. Tapi tidak, atau lisan, lidah sanes mulut nggih, benten nggih. Lidah nggih, lidahnya saja. Katakanlah wonten tiyang niki lidahe ndek jero mulut meneng tapi lidahe di gerak-gerakno gawe berseni, dibuat untuk membersihkan giginya semisal nggih. Di ngeten-ngetenaken nganggur tapi ndek jero. Niki cara salat mboten batal. Tapi nggih hati-hati, kalau yang kita gerakkan mulut kita, terus gerakan ini ku gerakan memamah, napa jenenge? Ngunyah. Ngoten lho nggih. Ngunyah kan nggih. Kan ngeten nggih. Lek dibuka lak. Ngeten nah. Kalau gerakan kita niku mengunyah, niku sama dengan gerakan yang kafir tadi. Ngoten lho nggih. Lek ngunyahe 3 kali, 1 2 3 ya batal. Ngoten lho. Kalau ngunyah, ngoten lho nggih. Dadi nggih kedah hati-hati. Kok saged bahas ngunyah barang nggih, mungkin mawon jenenge ulama nggih. Memang salat sing apik nggih meneng, ngoten lho nggih. Anggota badan niku gerak hanya sesuai gerakan salat nggih. Mulut niki bergerak hanya sesuai dengan apa yang diucapkan ketika salat. Tapi namanya orang kan nggih macem-macem, kemungkinan juga macem-macem, jadi koyo ngoten juga dibahas nggih oleh ulama zaman singen. Dan zaman saniki kadang-kadang nggih hal-hal koyo ngoten niku juga terbukti dilakoni wong saniki. Ngoten. Hukume wis biyen tapi kejadiane baru sekarang. Ngoten. Dadi mboten angsal, ngoten lho nggih. Lek gerakan yang ringan tadi masih diperbolehkan. Jari, baik jari tangan, jari kaki, ataupun kelopak mata tadi, ataupun hanya lidahnya saja. Tapi kalau mulut bergerak niki juga membahayakan.
ngoten lho. Niki tentang gerakan nggih. Kira-kira nggih semacam niki. Niki wonten tambahan, kula tambahi kedhik mesisan nggih, benjing membahas makruhnya salat dalam salat nggih. Asyartu tsani asyar tarkul akli wasyurbi fa in akala qalilan nasian au jalian bitahrimi lam tabtul nggih. Syarat yang ke-13 niku dilarang makan dan minum, nggih wis jelas nggih. Dalam salat dilarang makan dan minum. Kenapa kok dibahas? Karena kadang-kadang wonten tiyang niku ketika setelah selesai makan persis dia langsung sholat dan ada kemungkinan sisa-sisa makanan di mulutnya. Ngoten lho nggih. Pas sisa makanan iki turun apa menelek untune bolong semisal nggih. Terus kok dipangan, ngoten lho nggih. Niku salate batal, ngoten lho nggih. Atau wonten tiyang ngombe, mari ngombe terus mboten dilek-lek salat Allahu Akbar nggih. Semisal ana sisa mboten dikeluarkan dilek lho. Nggih niku salate batal. Atau dia sholat pas udan-udan, ngoten lho nggih. Dadi kan minum saged ae, ngoten lho nggih. Nah, niku nggih, mangan ngombe ndek sholat nggih jelas batalno sholat nggih. Asyartu salis asyar allayam dia ruknun qauliyun au fi'lun ma'asyaki fi niyati taharum au yatulu zamanus syak nggih. Nah, niki yang ke-13 tentang masalah ragu-ragu takbiratul ihram. Aku wis takbiratul ihram atau ndak. Kalau dia melakukan gerakan nanti juga sholatnya langsung harus mengulang dari awal. Pokoknya sholat nggih, sing yakin intine nggih. Asyartu robe asyar alayanwi qat as-shola au yataradada fi qat'iha nggih. Yang ke-14 nggih, tidak boleh kita niku niat berhenti dari sholat, nggih, menghentikan sholat. Nggih, jenengan pas sholat terus wonten tamu wis tak batalno sholatku ndek ati semisal nggih, tak batalno meskipun belum beranjak dari arah kiblat nggih. Karena sudah ada kesengajaan membatalkan sholat ndek ati nggih, sholatnya batal. Ngoten lho nggih. Atau wonten sinetron atau bal-balan favorite pas sholat witir semisal nggih. Moro kok wis mulai ndek atine langsung wis tak mandekno sholat witir iki ya. Tak mandekno kaya ngoten nggih. Salate batal. Ngoten lho. Dadi tidak boleh ada niat qat'us shalah. Lek salat nggih wis salat terus nggih. Atau ibu-ibu semisal nggih pas masak lali mateni kompor nggih. Nah, terus napa lek salat fardu kan mboten angsal. Semisal salat sunnah niku lek dibatalno nggih mboten napa-napa. Ngoten lho nggih. Mboten dosa dalam arti tidak berdosa. Meskipun nggih kurang apik ngoten nggih. Semisal dia sholat duha terus tempene gosong wau nggih. Nah, langsung di atine, tak mateni kompor, tak batalno sholat, iki tak sholat maneh. Di atine ada azam semacam niku nggih. Wau salate batal. Nah, langsung batal meskipun belum berpindah dari arah kiblat. Arsyartul khamis asyar adamu ta'alluqi qat'iha bi syai'in. Yang syarat nomor 15 tidak boleh menggantungkan membatalkan sholat dengan sesuatu pun. Katakan semisal ngeten usolli fardhu dzuhri jika ngeten usolli fardhu dzuhri arba rakaatin nggih. Aku niat fardu salat zuhur petang rakaat jika bal-balane durung mulai. Ngoten lho nggih. Niku berarti taklik menggantungkan salat nggih, menggantungkan batale salat dengan sesuatu. Niku gak perlu ngenteni bal-balane teko dhisik, mulai niat awal wau wis batal salate. Ngoten. Niki kinten-kinten yang membatalkan salat. Jadi dalam salat niku kita harus serius nggih, pun dulinan nggih. Salat nggih serius salat, ngoten lho nggih. Kepengin dulinan setelah salat. Nggih Gus, ngapunten. Iki nyambung pribadi kula. Kadang-kadang kasus itu memang terpaksa harus membatalkan sholat. Misalnya ketika sholat ini sebenarnya aman-aman saja. Nggih. Tapi ketika perjalanan sholat ini kok pengen pipis sudah tidak bisa. Nah, cara membatalkan sholat itu apakah memang hanya gerakan hati mawon, ataukah memang ada gerakan misalnya harus salam apa Mboten lek dalam salat napa fardu niku nggih mboten angsal langsung moro-moro batalaken, ngoten lho nggih. Kalau masih bisa ditahan nggih otomatis nggih dia harus menyelesaikan salatnya. Katakanlah semisal dia salat fardu kemudian
mboten kebelet awale. Terus pas ndek tengah-tengah baru kebelet. Niku lek saged nggih diterusno dhisik. Kewajibane memang meneruskan. Meskipun sholatnya dipercepat, semisal, ngoten. Sholatnya dipercepat. Kalau kita bermakmum semisal nggih, rodok mboten kuat nggih. Pada dasarnya saged niat mufarokoh. Bisa ndugi imam langsung sholat diwian rodok cepet, mari langsung melayu. Tapi kalau bisa ditahan nggih, kita tahan meskipun rodok ngempet ngoyo, ngoten lho nggih. Nah, sampai selesainya sholat. Kalau sholat sunnah mboten napa-napa dan tidak harus salam. Jenengan langsung melayu ngoten wis batal dhewe. Berpaling dari kiblat sudah batal sendiri. Atau tadi diniati dibatalno. Jedinge ndek ngarep diniati batalno mboten mungkuri kiblat nggih batal niku wau. Ngoten. Lek salat fardu harus diteruskan. Intine ngoten. Lek salat sunnah boleh dipotong di tengah-tengah. Nggih. Ampun nggih. Nggih mugi manfaat nggih, barokah nggih, mugi-mugi mawon masjid kita niki nggih selalu dados masjid sing barokah nggih. Dengan segala kegiatan jamaah dan isi-isinya nggih sedanten nggih. Dan mugi-mugi nggih menjadi kebaikan untuk seluruh warga muslimin di sini khususnya dan muslimin sedanten umumnya nggih. Mugi-mugi ilmu yang kita pelajari saged sae nggih salat kita mugi-mugi sedanten salat kita niki diterami kali Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.